बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि जो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, तालिबान की हुकूमत है वहाँ पे इमारत इस्लामिया की, और तालिबान की हुकूमत जब आई तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई और अमेरिका बहुत सारा असला छोड़ के अफ़गानिस्तान से भागा है। तो जो अभी तालिबान अपने इस्तेमाल में उसको ले आए हैं। अब हुआ ये है कि काबुल में जो कैपिटल है अफगानिस्तान का, उसमें एक होटल है बहुत अच्छा। मैं भी वहाँ पे जाके रहा हूँ, बल्कि 3 दफ़ा मैं जाके वहाँ रहा हूँ। 2 इंटरव्यू किए थे हामिद करज़ई के, तो उस टाइम में गया था। फिर क्या नाम है, अशरफ गनी के इंटरव्यू किए थे, उस टाइम में गया था। और काबुल सरीना में मैं जाके रहा हूँ, बहुत अच्छा होटल था। वहाँ पे मेरी जो वेटर होते हैं ना, जो आप रूम सर्विस देने के लिए आते हैं, तो उनके साथ बड़ी गप्पें लगती थी और मैंने उनके साथ बड़ी गप्पें भी मारी। एक मैं वाकई यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि एक वो पाकिस्तानी था लड़का, तो मैं उसे पूछता हूँ कि यार ये काबुल सरीना में आपको जो टिप शिप देते हैं लोग, जब आप किसी का फॉरनर आते हैं ज़्यादा, बाहर के लोग आते हैं ज़्यादा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ जी सर, जो मैंने कहा कौन से मुल्क के ज़्यादा लोग टिप देते हैं, तो उसने कहा जी सऊदी अरब के लोग जो आते हैं अरब से वो ज़्यादा टिप देते हैं। बाकी उसने कहा कि अमेरिकन भी कंजूस हैं, बरतानिया के गोरे आते हैं वो कहता है वो भी कंजूस हैं, और कहते चाइनीज़ आते हैं वो भी कंजूस हैं, वो भी टिप शिप नहीं देते उस तरह। और पाकिस्तानियों के बारे में कहा उन्होंने कि पाकिस्तानी भी आते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। और वो थे चित्राल से, तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो पाकिस्तानी जो हैं और सऊदी अरब वाले जो लोग हैं, ये जो अरब हैं, वो मुझे टिप हमें देते हैं, मैं यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे इनसे टिप मिली है। मैंने कहा यार कमाल करता है। मैं तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई हैं और ताकि आप लोग देख लें कि उस टाइम मैंने भी छोटी छोटी मेरी दाढ़ी थी। बहरहाल मैं वहाँ पे काबुल सरीना में मैंने स्टे किया, बड़ा अच्छा होटल, और उस पे जनाब तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया ने बल्कि काबुल सरीना होटल पर कब्जा किया। जल्दी से मैं आपको बता दूं, स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है, जिसको इमारत इस्लामिया कहा जाता है, काबुल के मशहूर होटल जिसका नाम सरीना होटल है का इंतज़ाम जनाब संभाल लिया है। सरीना होटल 20 साल से काबुल में सर्विसेज दे रहा था, जो कि ज़्यादातर आपको पता कारोबारी लोग वहाँ ठहरते थे। बहुत ज़्यादा कारोबारी इंडियन बहुत ज़्यादा ठहरे होते थे। अक्सर जो कारोबार अफगानिस्तान में करते हैं लोग, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ठहरे हुए थे। कुछ अरब ममालिक के भी लोग वहाँ पे ठहरे होते थे, ताजर होते थे, गैर मुल्की मेहमानों में बहुत मकबूल था बहरहाल ये होटल। और सरीना होटल की जानिब से जारी जी बयान भी आ गया, देखो ना, तस्दीक हो गई है कि उन्होंने कहा कि काबुल में सरीना होटल जो एक लग्जरी प्रॉपर्टी है को तालिबान ने अफगान शोरश के दौरान निशाना बनाया था। काबुल में जो सरीना होटल है, जब तालिबान का वहाँ पे दौर नहीं था, लड़ाई चल रही थी, तो काबुल सरीना पे हमला भी हुआ था। जब मैं गया था तो अब एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, तो 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे ही हम फंसे रहे थे। तो जब सरीना में होटल में हमला हुआ था तो उस टाइम हम एयरपोर्ट पे थे और सरीना होटल पे तालिबान ने हमला किया हुआ था। पाजी मैं आपको बता दूं, अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सरीना होटल जो है वो आपको पता है कि आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत तकरीबन 20 साल से चलाया जा रहा था, जहां अक्सर ताजर, कारोबारी हजरात और गैर मुस्लिम भी और गैर मुल्की मुसाफिर आके ठहरते थे। एक ही होटल था वहाँ पे अफगानिस्तान में जो सबसे अच्छा था। सरीना की जानिब से जनाब एक बयान आया उस होटल की जानिब से कि 1 फरवरी को, यानी कि जो 2 दिन पहले 1 फरवरी को वो होटल बंद हो गया और ऑपरेशन सरगर्मियां सारी उन्होंने बंद कर दी हैं। और होटल इंतजामिया का जो है उन्होंने कहा अब ये जो होटल है ये स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन HSOC के तहत चलाया जाएगा। HSOC के तहत चलाया जाएगा। बयान में मजीद कहा था उन्होंने कि 2005 में इफ्तिताह किया गया था इस सरीना होटल का,
کابل کی سماجی جو سلسلے کا ایک لازمی سرینا ہوٹل جز تھا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. شہر میں ایک مثالی عمارت اور افغانستان کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کی علامت بالکل رہا تھا. میں دیکھوں گا کہ ان کا جو وہ تھی نا بیان وہ میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ لگاؤں گا بھی. اور سرینا ہوٹل کی انتظامیہ نے جناب خط جو لکھا تھا وہ منظر عام پہ آ گیا تھا اور اس میں افغانستان سے شہریوں کے لیے تقریباً 2 دہائیوں سے خدمت اور مہمان نوازی میں اعلیٰ بین الاقوامی معیار قائم رکھا ہوا تھا ہم نے, اور بڑی تعداد میں غیر ملکی مہمانوں اور ریاستی وفود کی میزبانی سب سے بڑھ کر ہزاروں مقامی شہریوں کو تربیت دینے کے بعد کابل سرینا ہوٹل 1 فروری 2025 کو بند ہو گیا سی. اور پھر اس کے بعد خط جو تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ ہوٹل کا جو کارپوریشن اب سے ہوٹل اسٹیٹ کارپوریشن, ہوٹل اونڈ اسٹیٹ یعنی اون, ٹھیک ہے نا, کارپوریشن کے تحت چلایا جائے. برائے کرم ہوٹل سے متعلق اب بھی کوئی سوال براہ راست اسٹیٹ اونڈ کارپوریشن سے کیا جا سکتا ہے, ساڑھے نال نہیں. ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ طالبان کی جو حکومت ہے ان کا جو ادارہ ہے جو بنایا ہے ان کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں اور ان سے آپ مل سکتے ہیں. پھر مزید میں خط پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. خط میں بھی رہا ہوں اس لیے میرا دل کر رہا ہے. خط میں مزید کہا تھا کہ ہم اپنے مہمانوں اور پارٹنرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس خوشگوار سفر میں ہمارا حصہ رہے. تھینک یو سر, میں بھی رہا ہوں. ہم اپنی ٹیم کے ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے عزم اور لگن کے ساتھ کابل سرینا ہوٹل کو اس کی مہمان نوازی اور بے مثال خدمات کے لیے کامیاب تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ویری گڈ. خط میں مزید لکھا گیا کہ سرینا ہوٹل دنیا بھر کے 9 ممالک میں ہمارے دیگر دنیا بھر کے 9 ممالک جو ہیں ان میں ہمارے دیگر 33 مقامات پر ہم موجود ہیں. ہم وہاں پہ آپ کا استقبال کرتے ہیں پرعزم ہیں, جہاں آپ ہماری روایتی مہمان نوازی اور غیر معمولی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. طالبان حکومت کے جو ترجمان ہیں جناب انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا اور صحافیوں کو بھی وہاں پہ روک لیا گیا تھا اور ہوٹل جانے کی اجازت کوئی نہیں دی گئی تھی جب سے طالبان کے وہ آیا کنٹرول میں ہوٹل. اچھا, یہ امپورٹنٹ نوٹس جو تھا وہ میں نے کہا آپ کو پڑھ کے بتا دوں انگلش میں. After nearly 2 decades of dedicated services to Afghanistan and its citizens, setting high international benchmarking in the hospitality industry, hosting large numbers of international guests and state delegations, and above all, training thousands of local nationals. دیکھا انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے وہاں جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں. کابل سرینا ہوٹل shall be closed اٹس آپریشن افیکٹولی فروری 1. جناب یہ لیٹر تھا اس ٹائم جب انہوں نے بند کرنا تھا 2 دن میرے خیال میں 28 کو یا 29 کو جنوری کو, تو وہ لیٹر یہی میرے سامنے آیا تھا تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں. اور باقی یہ ہے کہ دا آپریشن آف دا ہوٹل ول ایز فرام ناؤ آن ٹو taken over by Hotel State Owned Corporation HSOC. Please address any query you may have for any other further information directly to them. بھائی یہی تھا. تو باقی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ لیٹر تھا, میں نے کہا آپ کو لازمن میں پڑھ کے بھی دس دیں. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دو. میں اس واسطے کیا کہ میں جا کے اسٹے کی تپا جی. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.